أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور रहीम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।